पिपूल एका सायडीच्यान तुमचे पॅनल आसा आनी एका सायडीच्यान रोहन देसायाचे पॅनल आसा, जे भाशेन काल तेंचे कॅन्डिडेट्स उलयले. वॉट इज युअर व्यू पॉयंट ऑन दॅट? काल हांवें तेंची बायट पयली आनी ते सांगतात की ते कॉन्फिडंट आसा. बरी गजाल आसा. सगळ्यांनी इलेक्शनाक वयच्या पयलीं कॉन्फिडंट आसपाची गरज आहा. पण एक लक्षात घेवपाक जाय तेंच्यांनी की जर ते कॉन्फिडंट आनी तेंच्या कडेन नंबर्स आसा जाल्यार म्हाजी तेंकां रिक्वेस्ट आसतली की थ्रू डिफरंट सोर्सीस आमच्या कडेन कॉम्प्रमायजाक येवचें न्हू. पयली ती गजाल आसा. तेंच्यांनी झगडचें इलेक्शन, क्लबां कडेन वयचें, क्लबांक सांगचें तेंचे क्रिकेटी खातीर कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसा आनी त्या मिडियमाचेर म्हाका दिसता तेंणी झगडपाचें इलेक्शन. वेट एंड वॉच म्हटलेलें आसा, जे महेशान म्हटलें, तशेंच फॉर्मर स्पीकर राजेश पाटणकर जे प्रेसिडेंट पोस्टाक बोललेला. वेट एंड वॉच म्हटलां, दिसतालें तुमकां एक्झॅक्टली कितें पळयता? म्हाका दिसता वेट एंड वॉच म्हटल्यार 10 तारखेच्या मागीर तेंचे पयलीं पॅनल फॉर्म जावनी, विड्रॉल्स जावनी, सगळी कितें आसा ती, आनी मागीर म्हाका दिसता तेंच्यांनी क्लबा कडेन कॅम्पेन करता आनी तें सांगचें. दे ऑल्सो हॅव शोन अ ग्रेट कॉन्फिडन्स सेईंग दॅट आमी आमच्या सगळी पोस्टांचेर आमचे कॅन्डिडेट जिखता. हांवें तुमकां सांगलें त्या भशेन जर कॅन्डिडेट जिखता ऑर फूल कॉन्फिडन्स आसा तेंकां आनी नंबर गेम तेंच्या वाटेन आसा जाल्यार कॉम्प्रमायजाची भाशा उलोवपाची ना. ओपनली फायट करात, 6 पोस्टांक फायट करात. आमी रेडी आसा फायट करपाक. आनी दुसरें हांव सांगूंक सोदता की तेणी तेंच म्हटलां जें हांवें सांगलेलें की क्लब हुशार आसा, क्लब शाणे आसा. हांव तेंकां तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की वी आर ऑल्सो ओपन फॉर अ डिबेट ऑन डेव्हलपमेंट ऑफ क्रिकेट इन द लास्ट 6 years. जे आमी काम केलां आनी जे तेंच्या लिडरान लास्ट 2.5 वर्सान 2 वर्सान काम केलां, त्यांनी डेट, टायम, प्लेस सगळें तेंच्यांनी फिक्स करचें. आय वील बी देर आनी डिबेट ओपन जावची थंयसर. क्लबांक सगळ्यांक फुडें घेवन क्लबांच्या सरावंडींग क्लब आसूनी आनी डिबेट करची. हांव तेंकां इनवायट करता हे डिबेटीक आनी तेंच्यांनी सांगचें डेट, टायम एंड प्लेस. आमी बऱ्या खातीर म्हणटा ते सगळे एकठांय जाल्यार कशें आसा, तेंचे व्ह्यूज डिफरंट आसतले, आमचे व्ह्यूज क्रिकेटी बद्दल डिफरंट आसा. आमी एकूच एजेंडा घेवन वयता तो म्हटल्यार डेव्हलपमेंट ऑफ क्रिकेट. आनी आमी क्लबां कडेन वयताना फक्त आमी क्रिकेटी खातीर कितें कॉन्ट्रिब्युशन केलां, आमी जे सेंटर्स केले, ग्राउंड्स केले, क्रिकेट डेव्हलपमेंट कशी केली, भुरगे तेंचे जेन्ना राज आसलो त्या टायमार क्रिकेट खंयसर आसली आनी आमी आमच्या टायमार जेन्ना सगळे वांगडा आसले तेन्ना क्रिकेट खंय आसली ते सगळे क्लबांक एक्सप्लेन केलां. क्लबांनी पयला आनी क्लबांचो स्वताचो एक्सपिरियन्स आसा की कोण कितलो रिस्पॉन्सीव आसा, कोण कितलो अप्रोचेबल आसा, कोण क्रिकेटी खातीर हेल्प करूं शकता फास्ट, ते सगळे क्लबांनी पयला आनी क्लब तेचेर डिसिजन बऱ्या भशेन घेतले अशें म्हाका दिसता. आनी फायनली काल ते इट इज अ रोहन देसाय पॅनल म्हणून सगळ्यांनी सांगलें. सो वॉट इज युअर से ऑन दॅट? म्हाका दिसता रोहन देसाय पॅनल जाल्यार रोहन देसायनूच डिबेटीक येवचो. हांवूय हजर आसतलो. आय वॉज ऑल्सो अ सेक्रेटरी, ही वॉज ऑल्सो अ सेक्रेटरी. लेट हिम शो वॉट ही हॅज डन ड्युरिंग हिज टेन्युअर एज अ सेक्रेटरी अँड आय वील शो वॉट आय हॅव डन ड्युरिंग माय टेन्युअर एज अ सेक्रेटरी. ही इज मोर दॅन वेलकम. हांवें सांगलें तशें डेट, टायम, प्लेस ते ठरयता, हांव थंय पावतलो. सो लेट्स डिबेट म्हणटा तुमी. डन.